हेलो रैंकर समस्त को मु स्वागत करछि आज वीडियो लेसन को। आज आम इकोनॉमिक्स रो जो कंटिन्यू करथले पॉवर्टी चैप्टर सेटा को आम तार नेक्स्ट क्लास करिबा। जो माने पॉवर्टी रो पुराना चैप्टर गुडी पुराना क्लास गुडा देखि नाती आपण माने प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में देछि लिंक आपण माने देखि परिबे। एवं जो माने नुआ करी चैनल अछन चैनल को निहाबे सब्सक्राइब कर नियंतु एवं वीडियो रे लाइक करंतु एवं बहुल मात्रा रे शेयर करंतु जोटा कि आम जहा द्वारा कि आम चैनलटा समस्त निकट रे पहुंच परिबो। तेणु जो पॉवर्टी आम आरंभ करते पॉवर्टी चैप्टर तार केते क्वेश्चन आम सारी तो देखो सिलेबस रे कौन देछि जो मेजर्स ऑफ टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑलरेडी आम सारी थिले। तापरे आपणकर नेक्स्ट अच्छी कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस एटा को आम कौन करवा सारिबा जे पॉवर्टी रो कॉजेस कौन कारण कौन कहीं पॉवर्टी सृष्टि होता है दारिद्र्य सृष्टि होता है आउ कॉन्सिक्वेंसेस मान हूँ फलाफल आ पॉवर्टी हेबा फल रे कौन रिजल्ट से सृष्टि हुए बा कौन फलाफल माने गरीब मान दारिद्र्य जो होची दारिद्र्यता जो सृष्टि होची तार कॉन्सिक्वेंसेस कौन कॉन्सिक्वेंसेस मान हूँ फलाफल कौन रहिबो। तो ये दुईटा कथा आम आलोचना करार अच्छी पॉवर्टी रो कॉजेस कारण कौन आ पॉवर्टी रो कॉन्सिक्वेंसेस आ फलाफल कौन माने पॉवर्टी हेबा जो कौन आमको फलाफल मिलूची बा तार प्रभाव कौन पड़ुची सेटा होची तार कॉन्सिक्वेंसेस। चेष्टा करबा आकु सारिबा पई आउरी रहिलानी तापरे पॉलिसी आ प्रोग्राम रहिला पॉवर्टी इराडिकेशन पई। तो चलंतु डेरी न करी आज क्लास को आम कौन करबा स्टार्ट करबा पॉवर्टी कारण कौन सब जानिबा। तो देखंतु पॉवर्टी कॉजेस रे जे पॉवर्टी कारण रे विभिन्न प्रकार कारण रही पॉवर्टी दारिद्रता हबार विभिन्न प्रकार कारण रही आम सेटा को आज आलोचना करिबा। जे प्रथम कारण अछि हिस्टोरिकल क्लज जे ऐतिहासिक कारण गोटे रही पॉवर्टी कौन ना पॉवर्टी इन इंडिया ओरिजिनेटेड ड्यू टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन मान हो जो ब्रिटिशर माने कॉलोनी एस्टाब्लिश कर रही इंडिया रे उपनिवेशवाद स्थापन कर रही इंडिया रे सेते बेले से माने कौन करुथले एक्सप्लॉयटेशन करुथले। एक्सप्लॉयटेशन मान होची शोषण जे भारतीय मानकू जो ब्रिटिश माने रहुतले कॉलोनी स्थापन करके इंडिया रे से माने भारतीय मानकू एक्सप्लॉयटेशन करुथले जे शोषण करुथले सेउटू इंडिया रे ओरिजिनेट हिची पॉवर्टी सेउटू दारिद्र्य सृष्टि होती जेहेतु ब्रिटिश माने भारतीय मानकू बहु मात्रा रे कौन करथले एक्सप्लॉयटेशन करथिले बा शोषण करथिले। Where the drain of wealth theory given by Dadabhai Naoroji explained how resources were transferred to Britain without returns। तो ये कौन कहुई यहाँ को आम केमी जानते ब्रिटिशर मैंने आमको एक्सप्लॉयटेशन करथिले बोली ना गोटे थियोरी थिला ता ना आपण माने जानिथिबे थियोरी ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी किए देथिले ना दादाभाई नौरोजी। तो दादाभाई नौरोजी तांकर पॉवर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बही लिखिथिले ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी जो से कहिथिले कि एक्सप्लेन करथिले कौन हाउ किपोरी रिसोर्सेस वर ट्रांसफर टू ब्रिटेन विदाउट रिटर्न्स। तार माने होची केमिति रिसोर्सेस माने होची संबल किभली आम देशरू संबल गुड़िक ट्रांसफर हो जाउची कोठी की ना ब्रिटेन को कारण ब्रिटेन जो ब्रिटिश माने शासन करथले इंडिया रे केमिति से माने नै जाउथले आम देशरू रिसोर्सेस बा संबल को ट्रांसफर करी टू ब्रिटेन तांको देश को विदाउट रिटर्न्स। रिटर्न्स मान होची लाभ आमो किंतु कोनोसी ता प्रतिबदल रे किछि रिटर्न्स दउ नथले। ता माने होची ब्रिटिशर माने इंडिया रे कॉलोनी एस्टाब्लिश करिकि आम देशरू रिसोर्स गुडी को अति कम दर रे माने जते कहबा मागणा से माने नै जाउथले कोठी कि ना ब्रिटेन को सेठी तांकर विभिन्न प्रकार जिनस तयारी करूथले आम रिसोर्स रे तापर पुणी आनी आमको हाई रेट रे बिकुथले। तो आमर इकोनॉमीटा ए जगह ही डाउन होता कारण आम देश रिसोर्स पलि जाऊँच अन्य देश को ब्रिटेन मान नहीं जाऊँ किंतु विदाउट रिटर्न्स आमको किंतु से जगह किसी रिटर्न्स बा लाभ आमको दि जाऊ नथिला केवल आम देश से धन संपत्ति लुटि नहीं जाऊले। तो यहीटा हूँ पॉवर्टी प्रथम कारण जेहेतु कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन थिला आम कहीपर आमको शोषण कराउथला ब्रिटिश मान द्वारा तेणु भारत से कौन होगा ना गरीब होगा कारण सबू संपत्ति सबू रिसोर्स भारत रू ब्रिटिश मान नहीं गले नहीं जाऊले किंतु ता प्रतिबदले भारत किसी रिटर्न्स दौ नथिले। तो यही थियोरीटा को दादाभाई नौरोजी ड्रेन ऑफ वेल्थ तैयारी कहते कहीं ये वेल्थ ड्रेन हो ड्रेन मान हूँ गड़ी जा निगड़ी जा शेष हो तो वेल्थ माने संपत्ति तो संपत्तिटा ड्रेन हो कौटी की ना ब्रिटेन को किंतु आमको किसी रिटर्न मिलू ना।
तो ये है पवर्टी प्रथम कारण जे हिस्टोरिकल कज यहाँ हूँ ऐतिहासिक कारण इतिहास ही यहाँ माने पवर्टी कारण यहाँ लिपिबद्ध होकर रही जेहेतु भारतीय मानक ब्रिटिशर माने कौन करते शोषण करुले जोटा कि दादा भाई नरजे बही रे ड्रेन ऑफ वर्ल्ड थ्योरी नाम आपको नामित कर क्लियर ये प्रथम कारण। दुई नंबर कारण देखो पवर्टीर जे कौन ना पपुलेशन ग्रोथ जे जनसंख्यार वृद्धि जे आम जानी जनसंख्या बढ़ला माने पवर्टी बढ़ रैपिड पपुलेशन ग्रोथ जो द्रुत गति रे जनसंख्या वृद्धि पाउच रैपिड माने द्रुत रिड्यूसेस सेटा कौन करे ह्रास कर दिए पर कैपिटा इनकम मुंड पिछा आय को कौन करे ना कमाई दिए एंड इनक्रीजेस प्रेशर ऑन लिमिटेड रिसोर्स आउ संबल उपरे बा जी संपत्ति देशर अच्छी ये कौन करे प्रेशर क्रिएट करे चाप सृष्टि करे देयर बाय इनक्रीजिंग पवर्टी तो जहाँफल कि पवर्टी सृष्टि हो केमी ना गोटे साधारण एग्जांपल नहीं आपन कहूँ गोटे परिवार मनकर 5,000 टंका आय तो से परिवार रे 3 जन मेंबर अच्छा चिंता करूँ 3 जन मेंबर चलिए 5,000 टंकार तो जदि से आउ 3 जन मेंबर को आड करदेवी 6 जन होते कि से 5,000 टंका परिवार आय रहा ये 6 जन भलरे चली पारे कि आंसर हम न कहीं ना तांकर प्रेशर बढ़ कहीं प्रेशर चापटा बढ़ क्या ना तांकर रिसोर्स जेहेतु रिसोर्स 5,000 टंका मात्र तेणु 6 जन मेंबर हो गला आउ 3 जन बढ़ीगले तो प्रेशरटा रिसोर्स पड़ो जे 5,000 टंका मात्र एति केमी 6 जन आपको चलिए बुझी हो ना तो जहाँफल कि से परिवारटा दारिद्र्य आड़ गति कर कारण आगुरी जो 3 जन लोक चलुले से जगह आउ 3 जन एक्सट्रा आड हेले रिसोर्स उपर चाप पड़ो रिसोर्स हूँ के ना 5,000 टंका संबल तो तापर प्रेशर पड़ो जहाँफल कि से परिवारटा दारिद्र्य आड़ गति कर कारण से डिमांड बा जहाँ इच्छा पूरण करें ना कारण जेहेतु मात्र 5,000 टंका पाखे रही तो सही कथा यहाँ गोटे परिवार जमी एग्जांपल नहीं कि आम चिंता कले 5,000 टंका रिसोर्स थिला बेले जदि आम पपुलेसन 3 मेंबर हो 6 जमी प्रेशर सृष्टि होची परिवार सेमती देशर जी आम रिसोर्स अच्छी जी आम अर्थ अच्छी जी आम संबल रही जदि पपुलेसन साठ अधिक रेट्रे बढ़ला ताले देशर संबल उपर कौन सृष्टि हम ना चाप सृष्टि हम आ जोटा कि पवर्टी को निहाती भाव बढ़ेगा जमी परिवार उदाहरण नहीं आपको बुझेली जगार तो से देश कथा भावन देशर जदि किसी टंका फिक्स थाए जी संपत्ति अच्छी जब प्रतिदिन लोक संख्या बढ़ी चलला निहाती भाव से देशर रिसोर्स पर गोटे प्रेशर सृष्टि कर जोटा कि मुंड पिछा आय को कमेदब मुंड पिछा आय कमेदब माने कौन मनकर ये जो 3 जन फास्ट थे 5,000 टका था जनक धर 6,000 टाक कर दिंतु 6,000 तो 6,000 टका धर फैमिली आय तो 3 जन प्रथम थे ये 3 जन मन नथिले तो प्रथम 3 जन 6,000 ले जनका मुंड पिछा के पड़ा 2,000 कारण आम हरीदेवा 6,000 हरण टोटाल पपुलेसन 3 तो जनका 2,000 लेखा पड़ूला तेणु चिंता करूँ आउ 3 जन जब बढ़ीगले नुआ आड होगले पपुलेसन ग्रोथ होगला तो 6 जन को 6,000 तो जनका मुंड पिछा के पड़ो ना मात्र 1,000 पड़ा जो जगह 2,000 पड़ूला से जगह जनका मुंड पिछा के पड़ा 1,000 टका तामें से कौन है ना जेहेतु रिसोर्सटा से 6,000 टकर सीमित था पपुलेसन 3 ରୁ 6 होगला तेणु पर कैपिटा इनकम मुंड पिछा आय कमिगला जो 2,000 टका मुंड पिछा आय था से जगह मुंड पिछा आय पर कैपिटा इनकम 1,000 को पलि आसला तो सही कथाटी लिखाई देखो कौन लिखाई जे पपुलेसन ग्रोथ रे दुईटा जिनस हम रिड्यूसेस पर कैपिटा इनकम मुंड पिछा आय आपंकर कौन हो ना कमिज कहीं कारण है लोक बढ़ला माने जी रिसोर्स थी तो भाग कम पड़ो ना मुंड पिछा कौन हम कमिज इनक्रीजेस प्रेशर ऑन लिमिटेड रिसोर्स तो जोटा कि रिसोर्स उपर गोटे चाप पड़ो जे से टंका एत लोक भर भाग हम तो निहाती प्रेशर पड़ो देयर बाय इनक्रीजिंग पवर्टी जहाँद्वारा कि दारिद्रता बढ़ी कारण से टंकार 6 जन मेंबर चलीपर ना जहाँफल से परिवारटा दारिद्र आड़ गति कर बुझीगला तो पपुलेसन ग्रोथ हेले लोक संख्या बढ़िले ऑटोमेटिकली पवर्टी क्रिएट हो अधिक तापर आपनकर कॉन्सेप्ट अच्छी अनएम्प्लॉयमेंट आउ गोटे कारण है कौन ना अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगार गोटे दारिद्र्यर कारण अटे कहीं ना अनएम्प्लॉयमेंट स्पेशली डिस्क्वाइज्ड एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर लीड्स टू लो इनकम वाइड स्प्रेड पवर्टी तो दी प्रकार अनएम्प्लॉयमेंट कथा कहुई बेरोजगार तो निहाती पवर्टी की आणिकी दब यहाँ तो जानी कारण जन रोजगार न कला से ऑटोमेटिक दारिद्र्य को जीव खाइब कौन पीब कौन रौन तो टंका ना तर किसी ना तो अनएम्प्लॉयमेंट जी बेरोजगार से ऑटोमेटिक तार गरीब आड़ को एंट्री कर तो नुआ कथा नुह कि स्पेशली कौ कथा कहुई ना डिस्क्वाइज्ड एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट
तो डिस्क्वाइस्ट मान हूँ जोटी मुझे बार बार कही जोटी दुईटा लेबर दरकार से जगह जब आम कौन कर तीन लेबर को पकेबा तो आम प्रोडक्शन बढ़ो ना उल्टा गोटे लेबर एक्सट्रा पैसा नब मन करा जो यहाँ मुझे थे पुणी रिपीट करुच्ची गोटे जमी अच्छी से जमी 10 क्विंटाल धान बाहर तो सेठी आम दुईटा लेबर कौन कले पकईले धान माने काटा कहीं धान काटिकी आने घर को तो दुईटा लेबर आम कौन लगे मैं दुईटा लेबर से दरकार 10 क्विंटाल धान बाहर तो चिंता करूँ जब से जगह आम 3टा लेबर आउ गोटे एक्सट्रा लेबर लगेगा ताले जो 10 क्विंटाल धान बाहर से 15 क्विंटाल हो कि हम ना कारण से जमीर कैपेसिटी ही 10 क्विंटाल तो से कैपेसिटी 10 क्विंटाल ही दब तो सेठी यदि आम गोटे एक्सट्रा लेबर पकईदेवा ताला आम धानर परिमाण आउटपुटा बढ़ो ना सी 10 क्विंटाल मिल किंतु गोटे एक्सट्रा लेबर जो जीव सी कौन कर आमठू टंका नब किंतु आमर किसी लाभ से हम ना उल्टा आम हाथ जीव कहीं ना जो दुईटा लेबर काम करवा कथा आम 10 क्विंटाल धान बाहर करवा कथा से 3टा लेबर को आम पकई से 10 क्विंटाल बाहर कर किसी बाहर करना तो ये जो एक्सट्रा गोटे लेबर आम आड कले 2 जगह 3टा तो ये जो एक्सट्रा जड़े आड है से डिस्क्वाइस्ट अनएम्प्लॉयमेंट जीव माने तार से आवश्यक किसी ना किंतु कौन कराई से नियोजित कराई तो से प्रकार अनएम्प्लॉयमेंट डिस्क्वाइस्ट अनएम्प्लॉयमेंट कहुए तो ये जो डिस्क्वाइस्ट अनएम्प्लॉयमेंट था सीजनाल अनएम्प्लॉयमेंट सीजनाल मान हूँ जो मानकर गोटे निर्दिष्ट समय काम मिले धर धान धान माने धान चाष हो तो राइस तो 6 मास काम करेंगे धान चाष बंद हो गले पुणी काम बंद पुणी जब नेक्स्ट वर्ष धान चाष हम पुणी काम करेंगे तो मझे जो ब्रेक देते सीजनाल अनएम्प्लॉयमेंट कहुए ऋतुकालीन बेकारी तो से मैंने कौन करती से कौट बेसी देखा मिलती ना एग्रिकल्चर जो सीजनाल अनएम्प्लॉयमेंट एम एग्रिकल्चर 2 प्रकार अनएम्प्लॉयमेंट कथा कहुए डिस्क्वाइस्ट अनएम्प्लॉयमेंट जोटा आवश्यकता अधिक आम कर कौन कर लोक कार्य नगौंट प्लस सीजनाल अनएम्प्लॉयमेंट माने जो मैंने ऋतुकालीन बेकारी निर्दिष्ट वर्ष निर्दिष्ट समय माने काम करती अलग टाइम बेरोजगार था से कौन है लेड्स टू लो इनकम तो से साधारणतः कौन करती लो इनकम दे गति करते कारण वर्ष सारा काम मिले जोटा आम कह सीजनाल अनएम्प्लॉयमेंट से वर्ष किसी दिन काम पाती कि दिन पाती ना आ डिस्क्वाइस्ट बारे हूँ दरकार न था से माने बेकार गोटे जगह पशि कौन करती कार्य करती बेले सी भी काम पाते ना तो एमती हेल्ले कौन हम से लेट्स टू लो इनकम इनकम धीरे कमिज आ वाइड स्प्रेड पवर्टी जोटा कि पवर्टी बढ़ तो गोटे मोटामोटी भाव कह गले से जो अनएम्प्लॉयमेंट हो डिस्क्वाइस्ट हो कि सीजनाल हो अनएम्प्लॉयमेंट माने पवर्टी कौन कर ना बढ़ेब कारण रोजगार ना माने ऑटोमेटिकली गोटे पवर्टी कौन हुए लोकंर वृद्धि पाए यहाँ जानी आपण तापर नेक्स्ट आपंकर आसो लो इकोनॉमिक ग्रोथ तो आउ गोटे आसला जे पवर्टी आउ गोटे कारण है लो इकोनॉमिक ग्रोथ तो लो इकोनॉमिक ग्रोथ माने कौन इंडिया एक्सपीरियंस्ड स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ बिफोर 1991 नोन आज द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जोटा कि 3.5% मात्रा हूँ लिमिटेड इनकम जनरेशन गोटे कथा चिंता करूँ जदि गोटे परिवार इनकम अधिक है तो गोटे कथा चिंता करूँ गोटे परिवार मनकर इनकम है 2 लाख 2 लाख टका इनकम है ताले प्रति मास ताले ये परिवार आउ किसी योजना करें ये 2 लाख टका जो प्रति मास इनकम है तो से चेष्टा करेंगे 2 लाख रु किसी टंका आउ गोटे जगह कौटी इन्वेस्टमेंट करी से 2 पैसा लाभ करने तो ये 2 लाख टका जेहेतु इनकम अधिक अच्छे 2 लाख तो ये कौन सब पैसा तो माने निजर कंजप्शन लगे कि खाଇବା पिबारे ना धर 50 एम खर्च कले मासक आउ 1.5 लाख रहा ये 1.5 लाख चिंता करेंगे आउ गोटे जगह को लगे आउ फर्दर से इनकम काढ़ापी तो बुझी होची तो ये कौन हम जो मासक 2 लाख इनकम होता है बेले 3 लाख को पड़ेगा कारण से आगे गोटे जगह गोटे इनवेस्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट तो से पुणी प्रॉफिट आसो तो ये जिते आम इन्वेस्टमेंट बढ़ो से प्रॉफिट भी बढ़ो तो प्रथम आम कते इन्वेस्टमेंट करने टंका थी दरकार तो आमको जो 2 लाख टका प्रति मास आम इनकम करूँ टंका अच्छे आम इन्वेस्टमेंट करें ये कौन कहला देखूँ जे लो इकोनॉमिक ग्रोथ माने कौन ये देखो आर इकोनॉमी ग्रोथ अच्छी ये लोक 2 लाख टका इनकम करुँच आर इकोनॉमी ग्रोथ अच्छे अर्थात आर इकोनॉमी स्ट्रंग प्रति मास 2 लाख इनकम कर माने ये 50,000 टंकार खाई पी आउ 1.5 लाख टका इन्वेस्टमेंट कर जार 5,000 इनकम क्या चिंता करूँ सी तो खाईदेव 5,000 इन्वेस्टमेंट करने आसो कौटी तामें आम कौन बुझे जे जार इकोनॉमिक ग्रोथ थी माने जो लोकर इकोनॉमिक कंडीशन भल थी सी फर्दर से टंका को इन्वेस्टमेंट करी से किसी प्रॉफिट पाई पार आउ ता इनकम को बढ़ाई पार जार इकोनॉमिक कंडीशन भल ना रोजगार सेमती आखि दृष्टिया ना सी तो खाइबापी टंका चाहिए से इन्वेस्टमेंट कर आने कौटी ये से कथा कहला जे इंडिया रे लो इकोनॉमिक ग्रोथ देखा मिला माने इंडिया इकोनॉमीटा आगू को बढ़िला ना तो देखो लिखाई जे इंडिया रे स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ देखा मिलता कौ समय 1991 पूर्व
1991 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ଲୋ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ହିନ୍ଦୁ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଥ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ଲୋ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଥ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମାତ୍ର ଥିଲା 3.5% ପର ଆନମ୍, ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର 3.5%। ହେଉଛି ଲିମିଟେଡ୍ ଇନକମ୍ ଜେନେରେସନ୍। ତେଣୁ ଯେତେ କମ୍ ଗ୍ରୋଥ ହେବ ସେତେ ଇନକମ୍ କମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଯେତେ କମ୍ ଗ୍ରୋଥ ହେବ ମାନେ ଇକୋନୋମିରେ ଯେତେ କମ୍ ଗ୍ରୋଥ ହେବ ସେତେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ଟା ଲୋ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଲି ଜଣେ ଧର 5,000 ଟଙ୍କା ପର ମନ୍ଥ ଇନକମ୍ କରୁଛି, ତ ଆର ଇନକମ୍ ଯେଉଁ 5,000 ଅଛି ଆର ଲୋ ଇନକମ୍ ମାନେ ଇଏ ଆଉ ଇନକମ୍ କରିପାରିବ ନା, କାରଣ ଏ ଯେଉଁ 5,000 ଇନକମ୍ କରୁଛି ସେତିକି ଫିକ୍ସ। କାରଣ ଇଏ ସିନା 5,000 ଟଙ୍କାରୁ କିଛି ବଳିଲେ ଆଉ କିଛି ସେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ, ତ ଇଏ ସେ 5,000 ଟଙ୍କା ଆଣିବ, ନିଜେ କେବଳ ଖାଇ ପିଇ ଚଳିବ, ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଫର୍ଦର ଆର୍ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମାତ୍ର 5,000, ଯିଏ ସେ ଜାଗାରେ 50,000 ଇନକମ୍ କରୁଛି ସିଏ ହୁଏତ ଫର୍ଦର ଆଉ କିଛି ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବ, କାରଣ 50,000ରୁ 10,000 ଖାଇଲା, ଆଉ 30,000 କେଉଁଠି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି ସେଥିରୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇବ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇକୋନୋମିଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ, ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥଟା ହାଇ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖେଇବ। ଯେମିତି 50,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟା ଜଣେ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ତାକୁ ଅଧିକ କେଉଁ ସୋର୍ସରୁ ଇନକମ୍ କରିହେବ, କେଉଁଠି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ବେଶୀ ଲାଭ ବାହାରିବ, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସେ ଜାଗାରେ 5,000 ରୋଜଗାର କରୁଛି ତାକୁ ବି କିଛି ରାସ୍ତା ହିଁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ଆଉ, କାରଣ ସେ ଯାହା ଇନକମ୍ କରିବ ସେଥିରେ ନିଜେ ଚଳିଯିବ। ତ ସେଇପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଲୋ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ କହିଲେ, ଯେ ଲିମିଟେଡ୍ ଇନକମ୍ ଜେନେରେସନ୍, ଆମେ ଇନକମ୍ ଅଧିକ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କମ୍ କିଛି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ବା ଆମ ଇକୋନୋମିରେ ଗ୍ରୋଥ୍ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତ ନୂଆ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଇକୋନୋମି ଲୋ ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ହେଉ, ନୂଆ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ହେଉ, ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଇକୋନୋମିରେ ଲୋ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ, ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ଇନକମ୍ ଜେନେରେସନ୍ ବା ଚାକିରି କଲା ଭଳିଆ ପଦ୍ଧତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ବା ଇନକମ୍ କଲା ଭଳିଆ ପଦ୍ଧତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଗରିବକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ନେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଶର ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦରକାର। ଯଦି ହାଇ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ନୂଆ ନୂଆ ଚାକିରି ବାହାରିବ, ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଲୋକ ଚାକିରି ପାଇବେ, ଇନକମ୍ ଜେନେରେସନ୍ ବଢ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ପଭର୍ଟିରୁ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିବେ। ତ ଇଏ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ, ଯେହେତୁ ଦେଶରେ ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଲୋ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା 1991 ପୂର୍ବରୁ, ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପଭର୍ଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେଇଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ, କାରଣ ଅର୍ଥନୀତିଟା ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥିଲା ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଇନକମ୍ ମାନେ ଚାକିରି ଆସିବ କେଉଁଠୁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିବ କେଉଁଠୁ, ଲୋକମାନେ କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣିବେ, ବୁଝି ହେଉଛି। ତ ଇଏ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କାରଣ ହେଇପାରିବ, ଯେ ଇନକମ୍ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି। ଆମ ଦେଶରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇନକମ୍ଟା ସମାନ ନୁହଁ, ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ମାନେ ହେଉଛି ଅସମାନ। ତ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପଭର୍ଟିର କାରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଅନଇକ୍ୱାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଲ୍ଥ ରେଜଲ୍ଟସ୍ ଇନ୍ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ରିସୋର୍ସ ଏମଙ୍ଗ ଫ୍ୟୁ ଲିଭିଂ ଦ ମେଜରିଟି ପୁଅର୍। ତ ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଇନକମ୍ଟା ପୁରା ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି, ମାନେ କାହାର ମାସକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍, କାହାର ମାସକୁ ମୂଳରୁ ଇନକମ୍ ନାହିଁ। ତ ଯାହାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି, କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ରିସୋର୍ସ କରୁଛି। ତା ଅର୍ଥ ସିଏ ସବୁ ସମ୍ବଳକୁ ନେଇକି ତା ପାଖରେ ଜମା କରିଦେଉଛି। ଯାହାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ରିସୋର୍ସ କରୁଛି। ତ ସବୁ ଟଙ୍କା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତା କତିରେ ଦେଖିବ ଠୁଳ ହେଇଥିବ, ମାନେ ଗଦା ହେଇଥିବ। ଏମଙ୍ଗ ଏ ଫ୍ୟୁ ମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ, ସମସ୍ତେ ଧନୀ ନୁହନ୍ତି, ତ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଟଙ୍କା ପୁରା କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇକି ରହିଥାଏ, ବୁଝାଉଛି। ଆଉ ଲିଭିଂ ଦ ମେଜରିଟି ପୁଅର୍, ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ବଳକା ଲୋକ ରହିଲେ ମେଜରିଟି ଲୋକ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇରହିଲେ, ଗରିବ ହେଇରହିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି 100ଟା ଲୋକରୁ ଦେଖିବା, ନିଜ ଗାଁ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଗାଁରେ ଯଦି 100ଟା ଲୋକ ଥିବେ, 100ଟା ପରିବାର, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ 10ଟା ପରିବାର ପାଖରେ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାଲି ଯାଉଥିବ, ଆଉ 90ଟା ପରିବାର ପୁରା ଗରିବ ଥିବେ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏ 10 ଜଣ ଥିଲେ ଯେଉଁ ରିଚ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ରିସୋର୍ସକୁ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ଗଦା କରି ଠୁଳ କରି ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ 90 ଯେଉଁ ରହିଲେ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଟୋଟାଲ୍ ରିସୋର୍ସ ହିଁ ନଥାଏ, ଗରିବ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ଇନକମ୍ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି। କାହିଁକି ନା ଏଠି 10 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଇନକମ୍ ଥିଲାବେଳେ 90 ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ଇନକମ୍ ଟୋଟାଲ୍ ନାହିଁ, ମାନେ ସେ ଇନକମ୍ଟା ଥିବା ଯା ନଥିବା ସେୟା। ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବ, 90 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଗରିବ ଆଡ଼କୁ ଠେଲିଦେବ, ମାତ୍ର 10 ଜଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ୱେଲ୍ଥକୁ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଠୁଳ କରି ଗଦା କରି ସେ ତାଙ୍କର ରହିଥିବେ। ଆମେ ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ହେବ କ'ଣ ଏତେ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ, ଆହୁରି ବି ଇନକମ୍ କରି ରଖୁଥିବେ। ତ ଦେଖିଥିବେ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଇନକମ୍ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି। ଯେ ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଇନକମ୍ରେ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କାହାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, କାହାର 1000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ସକ୍ଷମ ନାହିଁ। ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରେ, ଗୋଟେ ଗରିବର କାରଣ ହେଇପାରେ, ବା ପଭର୍ଟିର ଗୋଟେ କଜ୍ ହେଇପାରେ, ଯେଉଁଟା ଇନକମ୍ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି। କାରଣ ଧନୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଇସାକୁ ଠୁଳ କରି ରଖନ୍ତି, ସେ ପଇସାଟା ଗରିବ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତ ଗରିବମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି, ଗରିବରେ ତାଙ୍କର ଦିନ ବିତାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଲା ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡନେସ୍। ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଲା ପଭର୍ଟିର, ଯେ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡନେସ୍। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ବହୁତ ଆମେ କହିପାରିବା
ପାଖାପାଖି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ଅଟନ୍ତି। ତ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ରହିଛି ଏଇଟା ବ୍ୟାକୱାର୍ଡନେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବ୍ୟାକୱାର୍ଡନେସ୍ ମାନେ ପଛୁଆ, ଆମର ଯେଉଁ ଚାଷବାସ ରହିଛି ଏଇଟା ପଛୁଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡନେସ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଚାଷବାସରେ ବେଶୀ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସଫର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଲୋ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି। ଲୋ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମାନେ ଆମର ଚାଷ କମ୍ ହୁଏ, ମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଯେତିକି ଫସଲ ବାହାରୁଛି ବା ଯେତିକି ଧାନ ବାହାରୁଛି, ଆମେରିକାରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଆମ ଭାରତଠୁ 10 ଗୁଣା ଅଧିକ ଫସଲ ବାହାରୁଛି। ସପୋଜ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେଇ କରିବି, ଆମ ଦେଶରେ ମନେକର ଗୋଟିଏ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ସପୋଜ ମନେକର 50 କିଲୋ ଧାନ ବାହାରିଲା, ସପୋଜ ମୁଁ କହୁଛି 50 କେଜି ଧାନ ବାହାରିଲା, ତ ସେଠି ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହେକ୍ଟରରେ 500 କେଜି ଧାନ ବାହାରିବ। କାହାର ନା ଆମେରିକାର। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଏଗ୍ରିକଲଚରଟା ଟିକେ କହିପାରିବେ ଡେଭଲପଡ, କାରଣ ସେମାନେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେସିନ୍ ସାର ସବୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟିଟା ହାଇ। ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ମାନେ ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦନଶୀଳତା, କେତେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଜମିରେ ହେଉଛି। ସେଇ ଏକଇ ପରିମାଣର ଜମି ଇଣ୍ଡିଆରେ ବାହାରିବ ଯଦି ଗୋଟିଏ କୁଇଣ୍ଟାଲ, ସେଇଟା ସେତିକି ମାନେ ସେଠି ଖଣ୍ଡ ଜମିରେ ଆମେରିକାରେ ବାହାରିବ 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ। ସେଇ ଜମିରେ କେମିତି ନା ତାଙ୍କର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ କଲ୍ଟିଭେସନଟା ହେଉଛି ହାଇ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସଫର ଫ୍ରମ୍ ଲୋ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି, ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଲୋ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବା ଏତେ ଜମିରେ ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଡିପେଣ୍ଡାନ୍ସ ଅନ୍ ମନସୁନ୍। କାହିଁକି ଯେ ଏମାନେ ମନସୁନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଉପରେ। ସେଠି କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ କିମ୍ବା ଜାପାନରେ ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହାଇ, ସେମାନେ ବର୍ଷାକୁ ନିର୍ଭର କରିବେ ନା, ସିଧା ମଟର ଲଗାଇଲେ ତାଙ୍କର ପମ୍ପ ସେଟ୍ ଥିବ, ସିଧା ଜମିକୁ ପାଣି ଦେଲେ। ଆମର ତ ବହୁତ ବିଲ ଅଛି, ଇରିଗେସନ୍ ହେଇନି, ଜଳସେଚନ ହେଇନି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମନସୁନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି। କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ବା ମୌସୁମୀ ଆସିଲେ, ବର୍ଷା ହେଲେ ଫସଲ ହେବ। ତ ମୌସୁମୀର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନସୁନ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ଆସୁନି, କି ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ହେଉନି। ତ ସେ ମନସୁନ୍ ହେଲା, ତ ସେ ମନସୁନ୍ କାରଣ ପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଲୋ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା ନହେଲା, ସରିଗଲା, ଆଉ ଚାଷ ହେବନି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ସ୍ମଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ, ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜମି ସ୍ମଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜମି, ବେଶୀ ବଡ଼ ଜମି ନାହିଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜମି, ଅଳ୍ପ ଜମି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଥାଏ, ସେତିକି ଯା ଚାଷ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଧିକ? ସିନା ଜମି ଅଧିକ ହେଲେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଧିକ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଚାଷୀ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ମଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବା ତାଙ୍କ ଚାଷ ଜମିର ପରିମାଣ ଖୁବ୍ କମ୍। ଆଉ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଆଉ ଆମ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଚାଷ କରାଯାଉଛି ସେଟା ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜମା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନି। ପୁରାତନ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରି କରାହେଉଛି, ମାନେ ସେଇ ହାତରେ ବଳଦରେ ହଳ କରିକି, ଲଙ୍ଗଳରେ ହଳ କରିକି, ଏବେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଲାଣି କିଛି ବହୁତ ପରିମାଣ ଜାଗାରେ। ତ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରାହେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏଗ୍ରିକଲଚର ବ୍ୟାକୱାର୍ଡନେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଆଡଭାନ୍ସନେସ୍ ଦେଖିବା ବଦଳରେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡନେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ପଭର୍ଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି। କାରଣ ଚାଷ ଯଦି ସେଇ ପରିମାଣ ନ ହେବ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜଣେ କେତେ ପଇସା ଲାଭ କରିବ ତ ବିକିକି? ତ ନିହାତି ସେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଲ ଚାଷ ହେଲେ ଭଲ ପଇସା ମିଳନ୍ତା, ଚାଷ କମ୍ ହେଉଛି। କାହିଁକି? ତା କାରଣ ମୁଁ ତ କହିଲି, ଯେହେତୁ ମନସୁନ୍ ଉପରେ ଏମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜମି ଆଙ୍କର ବେଶୀ ନାହିଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ ଓଲ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଜମିର ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ରହିଛି ସେଟା କମିଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଚାଷ ହେଉନି। ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ଗରିବ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଉଛି। ତ ଏଗ୍ରିକଲଚର ବ୍ୟାକୱାର୍ଡନେସ୍ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ ନା ଭାରତର ଯେଉଁ ପଭର୍ଟି ଗୋଟେ କାରଣ। କାହିଁକି ନା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ 50%। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେତିକି ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ 50% ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ଆଡ଼କୁ, ମାନେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ମାନେ ସେ ଗରିବ ଆଡ଼କୁ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯଦି ଚାଷ ଭଲ ନହେଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷ, ବୁଝି ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଅଲଗା ଅପସନ୍ କିଛି ନାହିଁ, କି କମ୍ପାନୀ ନାହିଁ, କି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ସେମାନେ କେଉଁଠି କାମ କରିବେ। ସେଇଥିରୁ ଯଦି ଲାଭ ବାହାରିଲା ଲାଭ, କ୍ଷତି ବାହାରିଲା କ୍ଷତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ କାରଣ ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଆସିଲା ଭିକ୍ସିୟସ୍ ସର୍କଲ୍ ଅଫ୍ ପଭର୍ଟି। ହେଲା, ଭିକ୍ସିୟସ୍ ସର୍କଲ୍ ଅଫ୍ ପଭର୍ଟି ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭିକିୟସ୍ ସର୍କଲ୍ ଅଫ୍ ପଭର୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି, ଭିକିୟସ୍ ସର୍କଲ୍ ଅଫ୍ ପଭର୍ଟି ମାନେ ହେଉଛି ପଭର୍ଟି ପରସିଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ସାଇକେଲ ଅଫ୍ ଲୋ ଇନକମ୍ লিডিং ଟୁ ଲୋ ସେଭିଂ, ଲୋ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ ଲୋ ଇନକମ୍। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭିକିୟସ୍ ସର୍କଲ୍ ଅଫ୍ ପଭର୍ଟି ଏଇଟା ପଡ଼େ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଯେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ପଭର୍ଟିର ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ମନେକର ଗରିବ ଅଛି, ଧର ସପୋଜ ପୁଅର ଅଛି, ତ ତାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଇନକମ୍ଟା କ'ଣ ହେବ, କମ୍। ସପୋଜ ମାନେ ସେ 5,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛି, ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଇନକମ୍, ସେ 5,000 ଇନକମ୍ କରୁଛି ପର୍ ମନ୍ଥ। ତ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ସେ 5,000 ଇନକମ୍ ଯଦି କଲା, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି ଇନକମ୍କୁ ଆଇ ଲେଖିଦେଉଛି ଆପଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତ 5,000 ସେ ଇନକମ୍ କଲା, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ସେଭିଂ କରିପାରିବ? ସେଭିଂ କରିପାରିବନି। କାହିଁକି? ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 5,000 ଟଙ୍କା କିଛି ନୁହଁ ଚଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାସ ପରିବାର ଧରିକି। ତ ତଥାପି ମନେ କରାଯାଉ
से 5 टंका कौन कला सेविंग कला 4500 खर्च कला 5 टंका से कौन कला ना सेविंग कला सेविंग पे एस लिखि दउछि तो कथा चिंता करूँ जदि 5 टंका से सेविंग करुच्ची 5000 इनकम करिकी ताहले मते कहतु ये सेविंगटा कौन हाई अमाउंट की हाई अमाउंट नुहे ना तो मात्र 5 टंका आज माने वर्तमान समय 5 टंकार मूल्य किसी भी ना बहुत कम तो चिंता करंतु से इनकम कला 5000 सेविंग कला 500 कहीं सेविंग कला 500 आप मन क्वेश्चन कहीं अधिक कलानी कारण चलिया टंका दरकार सी तो बेसी इनकम करूनी ना तो चलो केमती तो से 4500 टका से चलला 5 टंका रोग भल मंद 5 टंका से सेविंग कला ताले मते कहतु ये 5 टंका जो सेविंग करची आकु सी को काम इन्वेस्टमेंट करिवो कहिलो 5 टंका कौन इन्वेस्टमेंट कराइपर तो सेमती किसी आम कतरे सेक्टर ना जो 5 टंका इन्वेस्ट कर किसी गोटा बिजनेस करहब ता माने हम कहीपर ये इन्वेस्टमेंट कि से 5 टंका जो सेविंग कला सी से सेविंगटा को भी इन्वेस्टमेंट करने आपको जगह मिल ना 5 टंका कौटी इन्वेस्टमेंट करा तो गोटे होता 5000 10,000 20,000 टंका कौन गोटे छोटकाटिया एक दुकान करता कि कौन करता कि आम कहीपर सुधरे जो लगुच आजिकल क्या देकी सुधर किसी गोटे कौन कर तो टंका 500 इन्वेस्टमेंट हो पार ना तो चिंता कर जेहेतु इन्वेस्टमेंट हो पारा ना तेणुक इन्वेस्टमेंट ये न हो पारा माने तो सी कौन कर इन्वेस्टमेंट हेले सीना शुणु इन्वेस्टमेंट हेले सीना आउ थर ये 5000 तार इनकम चिंता करते ये 5 तार फिक्स ता कथा छाड़ ये जो 5 टंका यदि भल जगह इन्वेस्टमेंट हो पारि था ताहले से किसी पैसा आसी तो ये 5000 प्लस से इन्वेस्टमेंट किसी एक्सट्रा प्रॉफिट बाहर तो सी कौन होता टे तार इनकमटा बढ़ी था ना नहीं तो चिंता करूँ ये 500 जो रही इन्वेस्टमेंट करने 500 जगह मनकर 50,000 जी से होता 5टा मनकर ताले 50,000 इन्वेस्टमेंट करते किसी ना किसी प्रॉफिट आसता जेहेतु ये 5 टंका इन्वेस्टमेंट सेविंग करी तो अधिक तो इन्वेस्टमेंट करना कारण सेविंग ही पाखर ही 5 टंका अच्छी तो से 5 टंका से ठीक ढंग इन्वेस्टमेंट करना जदिओ से 5 टंका कौटी इन्वेस्ट कला बहुत रेयर केस्रे ताले से प्रॉफिट बेसी बाहर ना कौटी 50 टंका कौन बाहर मसकू जो 50 टंका बाहर ताले 5000 जुक्त 50 तो तार इनकम ना के 5050 तो बहुत कम 5000 जहाँ 5050 पाखापाखि से ता मान आप कौन बुझे बुझे या जेहेतु तार इनकमटा लो मूलर इनकम तार 5000 लो तेणु से सेविंग भी कला लो आ सेविंग अधिक कौट कर आणिकी चलो ना पुणी तो तार सेविंग भी लो होगा मात्र 500 आ सेविंग लो होले इन्वेस्टमेंट भी से लो कर 5 टंका जो सेविंग अच्छी तो से 5 टंका ही इन्वेस्टमेंट कर अधिक तो इन्वेस्ट कर ना तो से 5 इन्वेस्टमेंट कले तार इन्वेस्टमेंट केते टंका बाहर मासक 5 टंका 50 टंका बाहर तो से 50 टंका मिसीगले केते हो 5050 मात्र 50 टंका बढ़िला जोटा 5000 सहित सामान तो से पुणी गरीब को पलैला ना नहीं बुझीपार तो यहीटा कहुए भिक्युअस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है भिक्युअस सर्कल माने आपण कतरे जेहेतु इनकम कम हेले आपण सेविंग भी कम करेंगे सेविंग कम हेले आपण इन्वेस्टमेंट कम करेंगे इन्वेस्टमेंट कम हेले आपण लाभ आसब ना तामें पुणी से इनकम आप स्टार्ट हम तो यहीटा गोटे मान चक्र भाव में चलती तो इन्वेस्टमेंट पुणी ये गोटे चक्र होकर आस देखूँ यहाँ तो सर्कल बोले कहुए कहीं देखूँ यू पुणी इन्वेस्टमेंट पुणी ये आसो कौटी ना 5050 से 5000 बराबर कथा बुझीपारे से 5000 पाखे पुणी आसी पहुँचीगला ना 5050 मन कर 50 टंका आप पाइले इन्वेस्टमेंट जो 5 टंका कले 50 टंका पाइले ना 5050 टंका है तो सी 5000 जहाँ 5050 पाखापाखि से नियरली भैल्यू तार से पुणी आप 5050 रु कौन करेंगे से 5 टंका आप कौन करेंगे सेविंग करेंगे आउ 4050 टंका 4550 टंका आप चलिए पुणी 5 टंका सेविंग कले आप इन्वेस्टमेंट केते करेंगे इन्वेस्टमेंट से 5 टंका माने बहुत कम से कम इन्वेस्टमेंट करेंगे पुणी आप कौन प्रॉफिट बाहर तो यही गोटे सर्कल या सर्कल को भांगा कष्ट हो तार अर्थ हूँ जदि आप इनकम बढ़े पारते मूलर जदि आप इनकम 5000 जगार 50,000 कि लक्षे था ताहले आप कौन करते सेविंग हाई करते इन्वेस्टमेंट हाई करते पुणी प्रॉफिट आप हाई बाहर था प्रॉफिट आप इनकमटा बढ़ी जाता इनकम बढ़ला मैंने प्रॉफिट बाहरी तो यही इंडिया बहुत लोग गरीब कारण से इनकम जेहेतु कम से सेविंग कर पारते ना सेविंग न कर पाइले बेसी से भल जगह इन्वेस्टमेंट कर पारते ना गोटे कौन करा चाहूँ इन्वेस्टमेंट को दुकान फुकान ताको कर पारते ना जहाँपर पुणी से पुराना अवस्था को पलि आसवे पुणी इनकम हम कम इनकम पुणी से चलिए तो ये गोटे सर्कल हिसाब से कौन हुए चले तो आपको भिक्युअस सर्कल पॉवर्टी कहुए ये है गोटे मुख्य कारण पॉवर्टी जेहेतु आम पाखे इनकम अधिक न थाए आम सेविंग अधिक कर पारते ना जेहेतु सेविंग अधिक कर पारते ना आम कतरे इन्वेस्टमेंट
करने टका आसना इनभेस्टमेंट न कले आमर प्रॉफिट बढ़े ना इनकम जी होता है से रही जाए तेनाली सबुदिन से 5,000 इनकम हो 5 सेविंग कर इनभेस्टमेंट कर टका न तो यहाँ कहुए भिक्युअस सर्कल ऑफ पॉवर्टी तो से सरकार कौन कर जो 5,000 इनकम जार 50,000 लोन दे दूसरे बेले बेले एसएचजी ग्रुप मान कौन पाई 50,000 नियो जे ताकू सेविंग इन्वेस्टमेंट कर से प्रॉफिट बाहर धीरे सुझियो धीरे चलो बुझे होची तो यहाँ कहे भिक्युअस सर्कल ऑफ पॉवर्टी देखो कौन लिखाई जे पॉवर्टी परसिस्ट ड्यू टू द साइकिल ऑफ लो इनकम आपन इनकम लो रहा जोटा को यहाँ कहते 5,000 लीडिंग टू लो सेविंग तेणु आप अधिक सेविंग करेंगे ना निजे चलिए तो 500 टका मात्र सेविंग कले तापर लो इन्वेस्टमेंट जेहेतु आप सेविंग 500 मात्र आप इन्वेस्टमेंट कौट 50 करेंगे से 500 कि 300 टका धर करेंगे इन्वेस्टमेंट तो यहाँ लो इन्वेस्टमेंट जीव लो इन्वेस्ट कले एंड एगेन लो इनकम आप इन्वेस्टमेंट जिते लो करेंगे आप इनकम कौन हम लो हो तो पुणी आप लो इनकम चलला मैंने पुणी मूल स्टार्ट है लो इनकम होगा मैंने पुणी लो सेविंग हो लो सेविंग पुणी लो इन्वेस्टमेंट पुणी लो इनकम पुणी लो इनकम रू लो सेविंग तो ये गोटे चक्रीय हिसाब से चलती आप चेन टा न भांगे ताहले आप कौन करेंगे ना पॉवर्टी बाहर जापर ना तो ये आ गोटे कारण बुझीगला तापर देखो आउ किसी कारण पॉवर्टी भिक्युअस सर्कल पॉवर्टी जापारे तापर देखिए इनफ्लेशन मान हो जो दर दाम बढ़ी जाए गोटे पॉवर्टी कारण कारण दिन दिन आम सब जिन रेट बढ़ी जाऊँगी राइजिंग प्राइसेस रिड्यूस द रियल इनकम ऑफ पीपुल स्पेशली द पुअर देयर बाय इंक्रीजिंग पॉवर्टी जितेबाला कौन जिनसर प्राइस बढ़ीज दर बढ़ीज से रियल इनकम कौन कर कमेदब लोकंर मनकर आप 5,000 टका इनकम करुँच तो मनकर आप चली जाते केते 4,000 चली जाते मैं घर खर्च जाएंगे एवं कितु धर इनफ्लेसन होगा इनफ्लेसन मान हूँ कौन ना दर दाम जो जिनस बढ़ू मुद्रास्फीति कहुए तो 4,000 टका जगह आपन कौन है ना आपणकर से जिन चलिए आ 4,000 खर्च है ना कहीं 5,000 लगेगा कौन जे आप कहींपर जे इनफ्लेसन है जिनस रेट बढ़ीगला ताहले जगह कहवा आपन रियल इनकम टा कौन हम कहल कमिज कहीं कमिगला कहल कमिगला ए जो 5,000 टकर आगुरी आप 4,000 चलिक 1,000 सेविंग करें एवं से 5,000 टका 5,000 सब पड़े सेविंग जीरो हो जाए आप कहीपर आपंकर इनकम टा कमुची आप कहे कहीं मोर इनकम तो कमी नहीं मोर तो से 5 था से 5 रहा से कथा कहनी आप रियल इनकम टा कमी जाऊँगी कारण से 5,000 टकर आगुरी आप 4,000 चलिक 1,000 सेविंग करें कि आज से 5,000 टकर आप सेविंग जीरो हो कारण 5,000 खर्च हो कारण से 4,000 टका जो जिन आप कि मस सारा चलुते से रेट बढ़ के 5,000 होगा तो जहाँफल कि तार इनडायरेक्ट अर्थ हम आप इनकम टा कमुची कारण जो रेट्रे बढ़ुची आपण जिनपतर दाम आपको जब इनकम टा से हिसाब से न बढ़ ताहले आपनको रियल इनकम कमिला बोली धरी दिज्व कहीं ना आप से 5,000 टकर संपूर्ण आप चलिए आ सेविंग करने पाइबे ना है तो से कहुए जिते बड़े इनफ्लेसन हुए से कौन हुए ना लोक मान रियल इनकम कमी जाए से जी टंका चलुते अधिक टंकार चलती जहाँपर इनकम टा धीरे धीरे कमिला भाया लगे मुझे पैसा रोजगार करुँची चलवाई होनी आगुरी कितु हो जाता तो सहीटी ना कौटी रियल इनकम कमी जाए आ जोटा कि पॉवर्टी कौन कर ना पॉवर्टी आड़ को नहीं जाव कहीं ये देखो 5,000 टका इनकम कला 4,000 चलिए 1,000 सेविंग करूला से 4,000 टका जो जिन किना होता से 4,000 टका जिन 5,000 पड़ानी रेट बढ़ीगला तो तार सेविंग करने टंका 1,000 भी हो ना ताने आम कह धीरे पॉवर्टी आड़ को कौन कर एंट्री कर तो इनफ्लेसन जो जिनसर दर दाम बढ़ुची सेटा कौन करहब ना दरिद्र को नहीं जाए ये है गोटे कारण तापर देखो सोशल फैक्टर्स कौन ना इलिटरेसी जो आमर अच्छी जो लेखा पढ़ा पाठ पढ़ी ना इलिटरेसी है कास्ट सिस्टम जेंडर इनइक्वालिटी रेस्ट्रिक्ट अपॉर्चुनिटी कंट्रीब्यूट पॉवर्टी ये कौन करे किसी सामाजिक कारक पॉवर्टी आड़ कौन करे लोक नहीं जाए इलिटरेसी लोक अच्छा आज भी है पाठ पढ़ले कौन हो तो से गला से बिलर चाष कर कौटी अलग कम कर जो द्वारा कि इनकम हेले हो चाकरी मिले मिलू ना से पॉवर्टी आड़ पड़े कहीं ना इलिटरेसी जदि से पाठ दिखर पढ़ी था गोटे भल चाकरी करें आटलिस्ट तो जहाँफल इनकम बढ़ी था से पॉवर्टी जापार ना तो इलिटरेसी मान हूँ जो पाठ पढ़ा को जो अपाठुआ जो मैंने कहते हैं गोटे पॉवर्टी कारण कास्ट सिस्टम जाति व्यवस्था तो गोटे पॉवर्टी मुख्य कारण कहीं ना बहुत लोग अच्छा एवं भी कहते ना मो बापा मो आम जाति या मुझे कम करी बापा माँ कहते ये जाति जन्म हो कम कर पाठ पढ़ी कौन करूँ तो कौलिक जो वृत्ति रही कर
ତେଣୁ ସିଏ ସେଇ କାମଟା କଲେ। ଆଜିକାଲି କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରେ କେତେ ପଇସା ମିଳୁଛି, ଯଦିଓ ମିଳୁଛି ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଲାଭବାନ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବି ବେନିଫିସିଆରି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଜାତିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ରିଜିଟ୍ କରି ଧରୁଛନ୍ତି, ନା ମୋ ଜାତିରେ ଯେଉଁ କାମ ଅଛି ମୁଁ ସେଇ କାମ କରିବି, ଅନ୍ୟ କାମ କରିବି ନା, ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି ପଭର୍ଟିକୁ ନେଇଯାଉଛି, କାରଣ ସେ କାମ ହେବ ନ ହେବ ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ସେମିତି ଜେଣ୍ଡର ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରାହେଉଛି, ଝିଅମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାହେଉଛି, ମନା କରାହେଉଛି। ଏବେ ସିନା ହେଇଗଲାଣି, ତ ଦେଖିବା 5-10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଝିଅମାନେ ମନା କରିଥାଏ, କାହିଁ ଚାକିରି କରୁ ଝିଅ ପିଲାଟା, ଆଉ ତ ସେ ଜାଗାରେ କାହିଁ ଯାଇ ଚାକିରି କରିବୁ। ତ ସେଠି ଜେଣ୍ଡର ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ହେଉନଥିଲା। ପରିବାର ଯଦି 3ଟା ଝିଅ, ସେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନଥିଲା ବାହାରକୁ, ବା ମନା କରୁଥିଲା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ସେଠି ସେ ପରିବାର ଗରିବ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା। ହୁଏତ ଗୋଟେ ଝିଅ ଇନକମ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଫ୍ୟାମିଲିଟା ଗରିବରୁ ବାହାରିଥିଲା। ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ କାରଣ, ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଯେଉଁଟାକି ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରିଦିଏ ନା ମାନେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରେ, ଯେ ସୁଯୋଗ ଯଦିଓ ମିଳୁଥିବ ଏ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ, ଇଲିଟ୍ରେସି ପାଇଁ, ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି ପାଇଁ ଏମାନେ କ'ଣ କରେ ସୁଯୋଗ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତି ନା, ମାନେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନା, ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଟୁ ପଭର୍ଟି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ସାମାଜିକ କାରକ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ପୋର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ପୋର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଭାରତର ହେଉଛି ପୋର, ମାନେ ପଛୁଆ। ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ବେସିକ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସଜା ରୋଡ଼, ଆମେ ଦେଖିବେ ରୋଡ଼ ଏବେ ସିନା ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖିବା 5-10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରୋଡ଼ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଆଡ଼କୁ ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବି ଏବେ ବି ଲାଇନ୍ ଅଧବେଳେ ଦେଖିବା ଆସୁଛି ଯାଉଛି। ଇରିଗେସନ୍ ମାନେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଜଳସେଚନ ବି ଜମିକି ହେଇନାହିଁ। ଏସବୁ କ'ଣ କରି ରିଡ୍ୟୁସ୍ ପଭର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଇନକମ୍ ଲେଭେଲ୍। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ରାସ୍ତାଘାଟର ବହୁତ ଆଡ଼େ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ର ସୁବିଧା ବି ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାହିଁ, ଇରିଗେସନ୍ ବହୁତ ଜମିକି ମଧ୍ୟ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବ ନା ପଭର୍ଟି କ'ଣ କରିବ ନେଇଯିବ, କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଇନକମ୍ କମିଯିବ। ରୋଡ଼ ଯଦି ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ଼ ଯଦି ଗୋଟେ ଏରିଆକୁ ନାହିଁ, ଜଣେ ସେ ଏରିଆରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କରିପାରିବ ନା, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଆସିବ କେମିତି, ଯିବ କେମିତି, ମାଲ୍ ଯିବା ଆସିବା କରିବ କେମିତି। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନାହିଁ, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ବି ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବା, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ବି ପଭର୍ଟି ଥିବେ, କାରଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କାମ ହୁଏ। ଏବେ ସବୁ କାମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ରହୁଛି, ଯାହା ବି ତୁମେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବିଜନେସ୍ କର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଦରକାର। ଇରିଗେସନ୍ ଆମର ମେଜର ହେଉଛି, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମେଜର ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ। ତ ବହୁତ ଜମିକି ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ହେଇଛି, ଇରିଗେସନ୍ ହେଇନି, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ବର୍ଷା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ନହେଲା, ଗଲା ତାଙ୍କ ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ିଯିବ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗରିବକୁ ପଳାଇବେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମ ଦେଶର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏବେ ବି ସବୁଆଡ଼େ ନାହିଁ, ଯଦିଓ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଡେଭଲପ୍ ଅଛି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ, ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଦେଶର ଯେଉଁଟାକି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ପୁଅର୍, ମାନେ ଏତେ ଆଖି ଦୃଶିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଉ କି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ହେଉ ପଭର୍ଟିର ଗୋଟେ କାରଣ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ରିଜିଓନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ, ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ରିଜିଓନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଅସମାନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତା ମାନେ ହେଉଛି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ସମାନ ନୁହେଁ। ଏମିତି ରାଜ୍ୟ କିଛି ଭାରତର ଅଛି ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ରାଜ୍ୟ, ସେଠି ବହୁତ ଧନୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି, ଗରିବ ନଥାଏ। ଆଉ କିଛି ରାଜ୍ୟ ଭାରତର ଅଛି ଯେଉଁଠି ଖାଲି ଗରିବ ଥାନ୍ତି, ଧନୀ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା କମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, ଏ ଯେଉଁ 3ଟା ରାଜ୍ୟ ଦେଇଛି, ହାଭ୍ ହାଇୟର ପଭର୍ଟି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଅନଇଭେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଯେହେତୁ ଏଇ 3ଟା ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତରେ ଏତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଖି ଦୃଶିଆ ହେଇନଥାଏ, ବା ହେଇନେଇ, ଅନଇଭେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ମାନେ ଇଏ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଆଗକୁ ପଳାଇଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଇଏ 3ଟା ରାଜ୍ୟ ଯେହେତୁ ପଛରେ ରହିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏଠି ହାଇ ପଭର୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଅଧିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମୁମ୍ବାଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା, ତ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିବେ ପଭର୍ଟି ଲୋୟର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କାରଣ ସିଏ ଜାଗାରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡେଭଲପଡ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଷ୍ଟେଟ୍, ତ ସେଠି ସବୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପଡ୍ ରହିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପଭର୍ଟି ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ କ'ଣ, ରିଜିଓନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ। ଯେହେତୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅସମତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଡେଭଲପଡ୍, କେଉଁ ରାଜ୍ୟ କମ୍ ଡେଭଲପଡ୍, ତ ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ କମ୍ ଡେଭଲପଡ୍, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା ବେଶୀ ପଭର୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଭର୍ଟିର କାରଣ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମର ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝିହେଉଛି। ତ ରିଜିଓନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଭର୍ଟିର ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ। ଯଦି ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ବିକଶିତ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ପଭର୍ଟି ବାହାରି ନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, କିଛି ରାଜ୍ୟ ହାଇଲି ଡେଭଲପଡ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ରାଜ୍ୟ ଏବେ ବି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଡେଭଲପ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ପଭର୍ଟି ହାୟର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ରହିଛି ଇଣ୍ଡେପ୍ଟେଡନେସ୍। ଇଣ୍ଡେପ୍ଟେଡନେସ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ରହିଲେ, ଆଉ ପୁଅର୍ ପିପୁଲ୍ ଅଫନ୍ ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍ ମନି ଲେଣ୍ଡର୍ସ। ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମନି ଲେଣ୍ଡର ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ଅଣାଯାଏ ଧାରକୁ, ସୁଧକାର ମହାଜନ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ ବି ମହାଜନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଡେପ୍ ଟ୍ରାପ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ହାଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଡେପ୍ ଟ୍ରାପ୍ରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି ହାଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ହାଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଣିଥିବେ 5,000, ତାପରେ ଧର ତା ସୁଧ ଦେଇପାରିଲେ ନା,
ମହାଜନଠୁ ଆଣିଦେନି 5,000 ସୁଧ ଦେଇପାରିଲା ନା, ତ ସେ 5,000 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି 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 ଆସି 10,000 ହେଇଯିବନି। ପୁଣି ସେ ମହାଜନ କହୁଥିବ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲଗେଇଦେବି, ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ 15,000 କରିଦେଇ ସାରିବେଣି ମହାବୃଦ୍ଧି। ତ ତାଙ୍କୁ ସେ 5,000 ତ ମାନେ ସୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆସି ବଢ଼ି ବଢ଼ି 20,000 ହେଇଯିବନି। ତ 20,000 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବନି ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିକି ସୁଧ ସହିତ। ତ ତାଙ୍କୁ ସୁଝିବାକୁ ତାପରେ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ହେବ ସେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ। ଯିଏ 5,000 ସୁଝି ପାଇଲା ନା ସୁଧ ସହିତ, ସେ 20,000 କେମିତି ସୁଝିବ? ତ ସିଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେ ଡେପ୍ଟ ଟ୍ରାପ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ମାନେ ଡେପ୍ଟ ଟ୍ରାପ୍ ମାନେ ଋଣର ଜାଲ। ତ ଋଣ ଜାଲ ସେମାନେ ପଶିଗଲେ, କାହା କ'ଣ ପାଇଁ ଫସିଛନ୍ତି? ହାଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍। ଯେହେତୁ ମହାଜନ ହାଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ନିଏ, ଏମାନେ ସୁଝି ପାରନ୍ତି ନା ମୂଳରୁ, ସେଇଟା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ, ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ପରେ ତା 5,000ଟା 20,000, 4 ଗୁଣ ହେଇଯାଏ। 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଯାଇ ତୋର ସୁଧ ମୂଳ ସୁଝିବ। ତେଣୁ ସିଏ ତାକୁ ସୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଯାଏ, ବା ସେ ସୁଝିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେଇଥିରେ ପଳେଇଯାଏ। ତ ଯେଉଁ ଇନଡେପ୍ଟେଡନେସ୍ ରହିଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ପଭର୍ଟିର କାରଣ। ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ଋଣ ନିଅନ୍ତି ମହାଜନ ଠାରୁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ନ ସୁଝି ପାରିବେ, ସେଇଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଏତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଯେ ତାପରେ ସୁଝିବାକୁ କଷ୍ଟ ହୋଇ ଇଏ ଆହୁରି ଗରିବ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରନ୍ତି। ହେଲା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ପଭର୍ଟିକି କ'ଣ କରେ, ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତାପରେ ହେଲା ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କିଲ୍। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲୋ ଲେଭଲ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଯେଉଁ ପାଠ ଯେଉଁ କମ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ କମ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ମାନେ କୌଣସି ଦକ୍ଷତା ବି କମ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ରହୁଛି, ଲିଡ୍ସ ଟୁ ଲୋ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଆଣ୍ଡ ଲୋ ୱେଜେସ୍ କଜିଂ ପଭର୍ଟି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖୁନାହାନ୍ତି, ସ୍କିଲ୍ ମାନେ ଦକ୍ଷତା, ଗୋଟେ ଦକ୍ଷତା କିଛି ଶିଖିଥିଲେ, ହଁ ମୋତେ ମୋର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାମ, ମୋର ସେଥିରେ ସ୍କିଲ୍ ରହିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାମ କରିବାରେ, ତ ଆପଣ କିଛି ନହେଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ୱାରିଂ ମ୍ୟାନ୍ ହେଇପାରିବେ, କାମ କରିପାରିବେ। ତ ସେଇଟା ସ୍କିଲ୍। ସେମିତି ଏଜୁକେସନ୍, ଯଦି ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଭାରତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି କି ସ୍କିଲ୍, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି ସ୍କିଲ୍ କିଛି ନାହିଁ, ତ ସେମାନେ ଭଲ କାମ ପାଇବେ ନା। ତ ଲୋ ୱେଜେସ୍, ସେମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରିବେ ସେଥିରେ ମଜୁରୀ ବହୁତ କମ୍ ମିଳିବ, କଜିଂ ପଭର୍ଟି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବେ। ତେଣୁ ସ୍କିଲ୍ଟା ଶିଖିଥିଲେ ଟିକେ ହାଇ ସାଲାରୀ ମିଳିଥାନ୍ତା, ଯେ ହଁ ଏ କାମ ଜାଣିଛି, ତାକୁ ପଇସା ଦିଆଯିବ ଅଧିକ, ବୁଝି ହେଉଛି। ତ ଶିକ୍ଷା କିଛି ଶିଖିଥିଲେ ବା କିଛି ଏଜୁକେଟେଡ଼ ହେଇଥିଲେ, ହଁ ଏ ଭଲ ଶିକ୍ଷିତ, ତାକୁ ଏଇ ଚାକିରିଟା ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଆମ ଭାରତ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପଭର୍ଟିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି। କାରଣ ଏଜୁକେସନ୍ କମ୍ ଥିବାରୁ ସେମାନେ, ଆଉ ସ୍କିଲ୍ କମ୍ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ସେକ୍ଟରରେ କାମ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ପଭର୍ଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ କାରଣ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଯେ ପଲିସି ଫେଲ୍ୟୁଅର୍। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଲା ପଭର୍ଟିର ପଲିସି ଫେଲ୍ୟୁଅର୍ସ। ପଲିସି ଫେଲ୍ୟୁଅର୍ସ ମାନେ କ'ଣ? ଇନ୍ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍। ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି ତାର ସବୁ ଇନ୍ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍। ଇନ୍ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଏବେ ବି ଦେଖିବେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆଉଛି, ସବୁଆଡ଼େ ନୁହଁ, କିଛି ଆଡ଼େ ଦେଖିଥିବେ, ତାର 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲେ 80,000 ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ 20,000 ତା ଭିତରେ ବାଟ ମାରଣା ହେଇଯାଉଛି। 1,00,000 ଟଙ୍କା ତାର ପାଇବାର ହକଦାର ହେଉଛି ହିତାଧିକାରୀର, ଯେହେତୁ ସେ ଗରିବ, ତାର ଘରଟିଏ କରିବା ପାଇଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ 80,000 ଟଙ୍କା ତାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ 20,000 ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ବାଟ ମାରଣା କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ପଲିସିଟା କ'ଣ ହେଲା, ଯେଉଁ ଇନ୍ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଲା, ତା ମାନେ ହେଉଛି ଗରିବ ପାଇଁ ଆସିଛି 1,00,000 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ 80,000 ଟଙ୍କା ଦିଆହେଉଛି, 20,000 ଟଙ୍କା ସେ ଜାଗାରେ କିଏ ନେଇଯାଉଛି, XYZ ଯିଏ ବି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଗରିବ ଲୋକଟି କେମିତି ଘର କରିବ? କାରଣ ଘର କରିବାକୁ ତ 1,00,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ 20,000 ଆହୁରି ସର୍ଟେଜ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ସେଠି କେଉଁଠୁ ସେଠି ଲୋନ୍ କରିବ ନା, ଆଉ 20,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆଉ କାହାଠୁ ଲୋନ୍ କରି ଆଣିକି 1,00,000 ଟଙ୍କା କଲେ ଘର କରିବ। ତ ସେ 20,000 ଯେଉଁ ଲୋନ୍ କଲା ତାକୁ ସୁଝିବା ପାଇଁ ପୁଣି କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ସେ ତ ଗରିବ ଲୋକଟେ, ତ ଆହୁରି ସେ ଗରିବ ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ଗରିବରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଘର ଦିଆହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘରଟିଏ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆହୁରି ଗରିବ ଭିତରକୁ ହିଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ। କାହିଁକି ନା ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ଯେଉଁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଲା ଇନ୍ଇଫେକ୍ଟିଭଲି, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ଟା ଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ଟା 1,00,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ସେଟା କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରାଗଲା, ମାନେ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ନୁହଁ। ଯେଉଁ 1,00,000 ପାଇବା କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି 1,00,000 ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଇନ୍ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଇନ୍ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଗଲା? ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କରପ୍ସନ୍ ହେଲା। କରପ୍ସନ୍, ଯେଉଁ କରପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ହକ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ କରପ୍ସନ୍ ପାଇଁ ପଲିସି ଯଦିଓ ସତ ତିଆରି ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଲିସି ସରକାର ଆଣୁଛନ୍ତି ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଇନ୍ଇଫେକ୍ଟିଭଲି କାମ କରୁଛି, ମାନେ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ କାମ କରୁନାହିଁ, ଅଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ଯେମିତି କରପ୍ସନ୍ କରିକି ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାହେଉଛି, ଶୋଷଣ କରାହେଉଛି, ତାଙ୍କର ହକ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପଭର୍ଟିର କାରଣ ହେବ, ଯେ ପଲିସି ଫେଲ୍ୟୁଅର୍। ପଲିସି ତିଆରି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଟା ପାସ୍ କରିପାରୁନି, ଫେଲ୍ୟୁଅର୍ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା କରପ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ନହେଲେ ଇନ୍ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍। ଯିଏ ନ ପାଇବା ଲୋକ ସିଏ ପାଇଲାଣି, ଯାହାର ଅଛି ସବୁ କିଛି ତାକୁ ପୁଣି ମିଳିଲାଣି ରାସନ କାର୍ଡ଼। ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି। ତ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ପଲିସି ଫେଲ୍ୟୁଅର୍। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଗୋଟେ କାରଣ ଗୋଟେ କାହାର ନା ପଭର୍ଟିର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେଚୁରାଲ୍ କାଲାମିଟିଜ୍। ନେଚୁରାଲ୍ କାଲାମିଟିଜ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟା ହେଉ, ମରୁଡ଼ି ହେଉ, ବାତ୍ୟା ହେଉ, ଇଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରେ ନା ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ସ, ଲୋକଙ୍କର ଜୀବିକାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଯେମିତି ଧର ବନ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଫସଲ ଜଣେ ଚାଷୀ କରିଛି, ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତ
ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ କରି କରିଥିବ କେମିତି ସୁଝିବ? ତା ଫସଲ ଆଉ ନାହିଁ, ତ ସେ ଗରିବକୁ ପଳେଇଲା। ସେମିତି ଡ୍ରଟ୍ ମରୁଡ଼ି ହେଇଗଲା, ତା ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତ ସେ କ'ଣ କରିବ? ବର୍ଷା ହେଲା ନା, ତ ତା ଫସଲ ହେଲା ନା, ତେଣୁ ସିଏ ବି ଗରିବକୁ ପଳେଇବ। ଆଉ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବାତ୍ୟାରେ ଯଦି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ ଚାଷର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏଥିପାଇଁ ନେଉଛି ଯେହେତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି 50%, ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ 50%। ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବାତ୍ୟାର ଯଦି ହେଲା, ବାତ୍ୟା ହେଲା, ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ତାକୁ ରିକଭରି କିଏ କରିବ? ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ରହୁଛି, ଇଏ ଗୁଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦିଏ କେଉଁଟାକୁ ନା ଲାଇଭଲିହୁଡ଼, ମଣିଷର ଜୀବିକାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ପୁଶ୍ ପିପୁଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ପଭର୍ଟି, ଆଉ ମଣିଷ କ'ଣ କରେ? ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଠେଲିଦିଏ। ବୁଝିଯାଉଛି ନା? ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ସବୁ କ'ଣ ନା ପଭର୍ଟିର କାରଣ। ଭାରତରେ ପଭର୍ଟି ସବୁ ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଯଦି ପଡ଼ିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଭାରତରେ ପଭର୍ଟିର କାରଣ ଅଟେ କିମ୍ବା ନୁହେଁ, ତ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ତ ସବୁଗୁଡ଼ା ବୁଝେଇ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସର୍ବଶେଷରେ କ୍ଲାସ୍ଟା କିଭଳି ଲାଗିଲା ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ, ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, କେଉଁଠି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦରକାର କ୍ଲାସ୍ରେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସଜେସନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ନିହାତି ଭାବେ ଏଇଠି ଆମେ ଶେଷ କଲେ ପଭର୍ଟିର କାରଣ କ'ଣ, କଜେସ୍। ତାପରେ ଆମେ କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ପଭର୍ଟି ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ଫଳାଫଳ ବା ରେଜଲ୍ଟସ୍ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପଭର୍ଟି ଯୋଗୁଁ, ସେଟା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।